صلى الله عليه والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسك سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. Kepada Allah yang ia itu mempunyai akhlak yang bagus dan berusaha untuk bagaimana menambah-nambahkan dalam akhlak dia, bertambah terus lebih bagus terus, nggak ngurang-ngurangin sama sekali. Di antaranya apa? Nahi mungkar, dan cegah untuk dia melakukan perbuatan haram yang ada di hadapannya ataupun yang akan datang kepadanya atau yang diketahui begitu. ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Walhamdulillah alladzi ja'alani min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam ini kita masih diberi kesehatan panjang umur, kita bisa kumpul bersama di majlis yang mulia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Dan diridhoi Allah dan Rasulnya. Terutama bil khusus yang saya muliakan, saya punya guru, saya punya orang tua, Al-Habib Husain bin Ali Al-Attas, mata'an Allah bituli hayati. Amin. Semoga beliau sehat badannya, panjang umurnya, dimenangkan dakwahnya, istiqomah dalam berjuang, menyebarkan amar ma'ruf nahi munkar, meneruskan dakwah jiddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini seperti biasa kita akan membacakan ratib Al-Attas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Semoga dengan membaca ratib ini kita mendapat wasilah, kita mendapat keberkahan, kita mendapatkan pandangan daripada Allah dan Rasulnya, dan berkhusus sahib ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ajdadihi wa ahlil baiti ajmin. Khususan sama ila ruhi sahib ratib Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Sya'al ibn Abdullah Baras wa usulihim wa burihima anallah yatagasahum birahmati wal maghfirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك أمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له أسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض
ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين
لا إله إلا الله 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 على النبي سلام الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها
يا الله بحسن الخاتمة يا كريم غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حزبهم وارزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويسرنا في جمرتهم بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا المحجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلاوي ووصوله وفروعه وجميع الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب رتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن لطاس ثم إلى روح علي بن عبد الله بارس ووصلهم وفروعهم وجه الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم في الدين والدنيا والآخرة بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. ثم إلى أرواح أولياء وشهداء وصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمين وجه الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدات من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بنية القبول والوصول وحصول وتمام كل سول ومعمول وصالح الثاني ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولأولادنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة حبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وجوارك وإياك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وجعين وجبغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا وإياهم بالعافية والسلامة وحققنا وإياهم بالتقوى والاستقامة وأعزنا وإياهم من مجيبة الندامة في الحال والمال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال متابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Alhamdulillah selesai sudah pembacaan Latif. Seperti sebagaimananya, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada Habib Omar bin Abdurrahman Latas. Sebelum kita tutup, kita dengarkan mau'izah hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Habib Husain bin Ali bin Abdullah Latas. Kepada beliau kami persilakan mata'anallah bitul hayat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Dikatakan Nabi Muhammad SAW bahwasanya sebaik-baik perbuatan seorang mukmin itu, sempurnanya seorang mukmin itu daripada akhlaknya yang baik. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah menudukkan kita dalam majelis ratib di kediaman Ustaz Muhammad Rifki Ibrahim. Mudah-mudahan ini menjadikan wasilah di akhirat nanti untuk mendapatkan kita syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati khadimul majlis Al-Ustaz Muhammad Rifki Ibrahim, mata'an Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada semua antum hadirin, mudah-mudahan digabul hajat, setafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Asir satu rahasia daripada ratib Al-Qud bil Anfas Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Latas. Di sana satu keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dari apanya? Semisal dari di saat kita membaca salawat di Habibina Muhammad SAW. Di sana disebutkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Wahakadha, memang salawat ini, salawat itu
di mana kita mendoa kepada Allah harus dengan salawat. Harus membawa nama Nabi Muhammad SAW. Dan di ratib ini Allahumma shalli Muhammad, di ratib ini ada salawat di sana dibaca sebelum beristighfar. Ya, sebelum beristighfar di sana kita bersalawat di Habibina Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rahasia di balik segala sesuatu di dunia ini. Nah, kita pasti nggak ngerti apa di balik batu, di mana-mana tempat, di satu tembok yang di balik itu tembok, di mana langit yang kita terkadang nggak menengadah ke atas, di mana tempat yang di belakang kita. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini mempunyai basirah. Nah, karena sesuatu yang Allah berikan dalam huruf-huruf dalam satu bacaan, wabil khusus terutama Al-Quran Al-Karim, di sana dalam ratib ini secara setiap huruf-huruf itu ada sir di sana. Apa itu sir itu? Suatu keutamaan yang Allah berikan lantaran terucap lisan pembacanya. Luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas? Karena ibadah. Karena Habib Umar ini ahlul ma'rifah. Orang yang setiap ba'da isya sampai subuh seumur hidupnya salat sunnah terus. Jadi enggak pernah Habib Umar meninggalkan itu kebiasaan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Jadi orang punya kebiasaan, kalau di kebiasaan orang itu baik, ya alhamdulillah, berarti hidupnya tertuntun. Nah, tapi kalau orang dia punya kebiasaan, enggak kebiasaan yang baik, berarti pincang. Ya hidupnya sebelah, enggak istiqomah, enggak bisa ia menjadi seorang min ahlil mudawamah yang ia terus-terusan membaca ratib, tapi malah ia baca apa amal-amaliyah ibadah itu jarang-jarang. Hasil yang Allah balikkan dalam ratib Al-Atas ini, siapa membaca ratib Gud bil Anfas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas 40 kali, dalam ia membaca mendawam baca sekali, besok dibaca lagi, atau seminggu dibaca lagi, sebulan dibaca lagi, 40 kali dia baca, apa hajat yang besar Allah kabul. Kita punya keinginan apa yang besar, ya, bukan yang kecil. Nah, kalau dikhabarkan oleh ulama untuk kita melihat itu sesuatu yang besar, jangan dikecil-kecilkan, nggak boleh. Nah, sesuatu yang diberikan Allah untuk kita dapatkan itu sesuatu yang seperti apa, ikuti. Itu tanda berarti kita hamba Allah yang taatilah wa taat Rasul. Nah, kita mengikuti ulama itu kenapa? Karena pendapat ulama dari Al-Quran wal Hadis, dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Terus apalagi rahasia di sana yang Allah berikan dalam ratib Al-Atas ini? Orang yang membaca ratib itu dia punya tubuh nggak gampang penyakit tinggal, nggak gampang sakit. Ya. Kalau orang kepengen sehat, dia harus jaga-jaga dari penyakit-penyakit. Ya, nggak boleh berlebihan dalam menggunakan tenaga untuk urusan dunia. Ya. Nggak boleh berlebihan walau untuk urusan akhirat, ya, kecuali dalam perkara as-sunnah Nabi Muhammad SAW. Termasuk Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, dia bangun, dia setiap malam itu qiyamus shalah, anggumus shalah, mendirikan salat sunnah itu sampai subuh. Kenapa? Karena sunnah Sayyidina Muhammad SAW. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menempatkan segala sesuatu yang tinggi untuk kita ke sana itu lebih susah daripada tempat-tempat yang rendah? Kenapa Allah berikan sesuatu itu berat-berat kepada orang yang berat, apa yang ringan kepada orang yang ringan? Karena al-adlu Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW, Rasulullah SAW ini mempunyai akhlakul karimah. Rasulullah. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas juga karim. Habib Umar ini wajahnya itu rahim. Wajah yang apabila dipandang, yang memandang itu akan mendapatkan barakah. Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Atas Pekalongan, beliau selalu nunduk. Di saat Habib Ali mengangkat wajahnya melihat seorang, seketika orang itu menjadi alim, menjadi wali. Bayangkan, itu karena wajah yang Allah berikan rahmat di wajah-wajah mereka. Nah, karena mereka banyak beribadah, dan begitu sangat beribadah itu mereka mendalami lautan keberkahan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, Nabi Muhammad, akmalul mu'minina imanan hasanuhum khuluqa, sebaik-baik perbuatan seorang mukmin
yang mengaku dia beriman kepada Allah, yang ia itu mempunyai akhlak yang bagus dan berusaha untuk bagaimana menambah-nambahkan dalam akhlak dia, bertambah terus, lebih bagus terus, nggak ngurang-ngurangin sama sekali. Di antaranya apa? Nahi mungkar, dia cegah untuk dia melakukan perbuatan haram yang ada di hadapannya ataupun yang akan datang kepadanya atau yang dia ketahui, begitu. Dan sesaat nanti ratib ini yang dibaca itu akan menjadi bekal. Itu rahasia, nggak ada yang tahu, kita belum mati. Sesuatu yang gaib, barzah, sesuatu yang gaib sesaat nanti itu, karena kita belum melihat. Kita dalam jembatan hidup melihat alam barzah kita nggak bisa. Nanti di akhirat itu termasuk sir dari ratib ini yang akan menjadi pun penolong kita di akhirat nanti. Dari bacaan yang disusun Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas yang diselesaikan ketika itu oleh syarah ratib Al-Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar Al-Atas sahibur ratib, cucu daripada Habib Umar, anak keturunan Habib Umar. Dari sana itu ratib lebih dirapihkan lagi sehingga kita baca sampai sekarang ratib Al-Atas ini. Apa terus sir yang Allah berikan dalam ratib Al-Atas? Siapa membaca ratib Al-Imam Al-Qutb Al-Anfas, akan seorang itu mempunyai pandangan tajam, mempunyai firasat kuat, mempunyai fisik yang enggak lemah. Al-akalu firas, akal ini di kepala. Jadi kalau fisik kita lemah, ya kalau udah fisik berarti semua badan, dari mulai ujung kaki sampai rambut kepala, itu pasti akal terpengaruh. Semua datu, termasuk gelap hati juga seperti itu. Ini akan dijaga daripada kelemahan, daripada kekurangan, sampai itu benteng. Di mana di saat membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yadhuru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samawil alim, itu benda tajam enggak mempan. Itu Allah berikan kuasa seorang itu mempunyai kekuatan di kulit, ya, yang enggak bisa nembus itu. Disyarah, diceritakan seperti itu. Di antara rahasia ratib Qutb Al-Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, siapa membaca ratib ini sedang digabul ratibnya itu akan bertemu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Loh, ia sudah barang tentu, karena kalau Rasul al-mar'u ma'aman ahab, kata Nabi Muhammad, kita akan dikumpulkan dengan apa yang kita cinta. Saat kita mati, ya, kita mendapatkan pertolongan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Dan apa terus di dunia, ya, di dunia ini kecenderungan sama baca ratib ini akan kepada urusan ibadah, ya, karena yang dibaca mudawamah seorang ahlul ma'rifah, orang yang banyak selama hidup mendekatkan diri kepada Allah, yang banyak beribadah kepada Allah, banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Dan apa rahasia Allah berikan? Akan mendapatkan cahaya hidayah, ya, cahaya petunjuk. Jadi cahaya macam-macam, ada cahaya lampu, cahaya matahari, ya. Kalau kita ke kamar mandi buang air itu, ya kadang kalau malam pakai lampu. Kita ke masjid, ke mushola, di mana tempat kita ke majlis sujud seperti ini, ya terkadang ada cahaya lampu yang menerangkan. Ini bukan cahaya itu, tapi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah beri cahaya di hati kita, terutama untuk kita mendekat li ma'rifatullah, untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Nah, terus apalagi rahasia Allah berikan dalam ratib ini? Ratib sesuatu yang andai kata kita isi hidup ini dengan azzikir, terutama zikrullah, yang dikatakan bahwasanya ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dengan kita beribadah kepada Allah, yang di sana dikatakan afdhalu dzikri falam annahu la ilaha illallah, mengatakan seorang itu tidak Tuhan selain Allah, dan itu syahadat. Di saat orang itu mati, terus dia mengenal Nabi Muhammad SAW,
Dan ratib ini membuat kita kenal kepada zuriyah Nabi Muhammad SAW, Al-Ghud bil Anfas. Dan di sana kita menyebut Syekh Ali Baras, yang apa dikatakan itu Syekh Ali Baras ini bagaimana kita diterima atau nggak diterima ratib ini tergantung kita sebut, kita membawa nama Syekh Ali Baras. Nah, itu insya Allah mendapatkan mati husnul khatimah. Itu di antara sir kita membaca ratib Al-Ghud bil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Lah kenapa Bib? Karena beliau menjamin, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, siapa orang bertawasul kepadaku. Bertawasul ini kita mengharapkan sesuatu dari orang yang lebih dari kita. Ataukah itu orang tua, atau itu guru, atau seorang alim, bahkan ulama, orang-orang yang besar yang mereka hidup dalam lautan ilmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sana Habib Umar suruhkan untuk kita menyebut nama Syekh Ali Baras. Di antara rahasia dalam ratib Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Jadi 40 kali dibaca, apa hajat besar kita Allah kabul. Bahkan terus yang dikatakan kita punya rumah. Rumah itu harus pertama-tama berkah rumah. Ya, isinya dulu sakinah, mawaddah, warahmah. Sepasang suami istri kita dan istri dan keluarga itu semua sakinah, mawaddah, warahmah. Pertama berkah dulu rumah. Terus ada musibah nanti mampir. Ada sesuatu yang menyusahkan hidup, apa kesulitan rezeki, segala macam ujian dalam rumah tangga, apa segala sesuatu itu. Nah, di sana membaca ratib ini kompor di rumah itu nggak bakal itu ngebakar rumah. Ya, itu akan dijauhkan dari musibah kebakaran, ya, akan dijauhkan dari musibah kecurian, ya, syarak ini. Jadi orang ini naudzubillah min dzalik, ya, dikatakan alim dalam satu kitab itu kalau dikatakan ini yang namanya orang apa zalim ini, maling ini, ya Allah ya Rabb, itu dikatakan perbuatan fahsya, perbuatan keji ini, ya, tetangga apa segala macam. Ada orang ini dia jual minuman, ya, minuman keras, ya, dia tetangganya, terus tetangga yang memang dia berhubungan, ya, dengan pembuatan minuman itu. Terus siapa yang membelinya, yang meminumnya, itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Itu dalam kutub diketerangkan dalam kitab. Nah, di sana terus apa? Andai kata satu tobat di antara hubungan mereka itu yang melakukan syarul amal, andai satu tobat, satu belum, dia kena nih yang belum tobat. Yang udah tobat naudzubillah min dzalik. Lah seperti itu. Itu bahaya begitu aman. Dikatakan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini dalam ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini radhiyallahu an akan 40 rumah dijaga dari perkara-perkara begitu. Amin Allahumma amin. Nah, berkah sesuatu yang dilihat Allah, ar-rijal, seorang laki-laki, wa nisa, dan perempuan mereka. Ya, dan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini mempunyai rahasia. Habib Umar yang mempunyai hati yang sangat baik. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, hati itu nggak kelihatan, ya, jadi rahasia, sesuatu yang sir, yang nggak tersirat, ya, dari kasat mata kita. Nah, sesuatu yang nggak nampak. Nah, hati itu seperti itu. Itu orang kalau ngomong hati orang ini baik segala macam, nggak tentu, karena kita belum melihat bentuk orang itu, kita belum melihat orang itu. Nah, kalau kita melihat zahir seorang itu, akan tercermin itu seperti apa hati orang itu. Nah, termasuk menjaga rumah kita dari segala macam musibah ini termasuk tahadus binikmah. Ya, kita nggak kufur nikmah namanya. Bersyukur kepada Allah ini termasuk tahadus binikmah. Karena kita bukan orang yang nggak rajin ibadah. Karena orang yang nggak rajin ibadah ini kufur nikmah. Nah, salat itu kelezatan bagi mereka, kan orang-orang alim. Salat itu kebahagiaan bagi mereka orang-orang berilmu. Nah, berarti salat musibah bagi orang-orang yang jahil, orang yang nggak ada mengetahui apa nikmat yang Allah berikan, kufur. Nah, terus di antara sir ratib Al-Ghud bil Anfas Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini menjadikan kita ihsan baik seperti Nabi Muhammad SAW, kayak Rasulullah. Ya, kenapa? Karena kita berhubungan langsung sama
Abna al-Husain, anak keturunan Sayyidina Husain bin Ba'alawi, Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Aqil bin Salim Al-Atas bin Sugafuna, dia dari Al-Sugaf, dari keluarga As-Sugaf, anak keturunan Al-Imam Al-Muqaddam Thani Al-Habib Abdurrahman Muhammad Sugaf, daripada keturunan Al-Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah, yang beliau Sayyid Ahmad Al-Muhajir mempunyai keturunan ini. Sayyid Ali Khalid Kasam karamah luar biasa. Beliau dikatakan mempunyai anak Sayyid Muhammad Sahib Mirbat, yang di sana beliau tidak ada lagi kakak beradik. Saking itulah wilayah Hidayatul Ma'unah azimah, kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala li habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu Sayyid Muhammad Sahib Mirbat beranak keturunan dua, Ali dan Alwi. Alwi ini amal fikih. Terus Ali punya anak Muhammad Fakih Al-Muqaddam. Ya, termasuk Ustaz Muhammad Rifki Ibrahim, namanya bagus, Muhammad berkah. Orang nama Muhammad ini ada di sana wilayatul azimah daripada nasab Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW itu yang dekat kepada Rasulullah. Ya, Ahmad ibn Isa Al-Muhajir, Isa ibn Muhammad An-Nagib. Ya, ada Muhammad di sana, Muhammad bin Ali Al-Uraidi, Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq, Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir di sana. Termasuk datuk beliau yang dikatakan rahasia terbesar Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah barakah daripada ratib yang kita baca, yang menyambungkan hati kita kepada datuknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus 40 rumah itu dijaga dari musibah yang tadi Habib katakan, itu kebakaran, ya, dijauhkan dari masalah itu. Bahkan bukan bagaimana kebakar, ya, sampai yang di rumah itu dijaga dari bara api yang membakar tubuhnya, ya, dari segala macam kesusahan itu yang bersifatkan panas di sana, ya. Kata guru dikatakan Ki Saleh Sidoarjo, ya, Jawa Timur sana, apa? Jangan bermain api. Ya, berarti api ini maknanya luas, ya. Api bisa perempuan, ya, zina. Api bisa dikatakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Api bisa dikatakan sesuatu pekerjaan yang buruk. Jangan bermain-main api begitu. Dari sana membaca ratib Gud bil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, dengan kita bertawasul pula menyebut Syekh Ali Baras, akan dijaga Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara kehancuran diri, ya, terbakarnya diri ini. Ini baru api dunia, ya, belum api di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang ngerti itu bagaimana bentuk-bentuk yang sifatnya gaib, yang enggak kita lihat, karena kita memang sama sekali, ya, enggak bisa melihat alam barzah aja, udah enggak usah jauh-jauh, enggak usah mikirin Shiratal Mustaqim, ya, enggak usah mikirin mahsyar, ya. Padang mahsyar ini padang yang luas, ya. Setelah itu yaumul mizan, yaumul mizan, ya, yaumul hisab. Di sana dihitung-hitung amal perbuatan kita, ditimbang Allah, dipersaksikan malaikat alaihi salam. Di sana Allah, di sana kita makhluk, di sana Khalik, benar-benar yang menjadi pakuan kita, bagaimana kita memetrikkan diri kita, terpatri kemana hati kita ini, untuk melihat kebaikan atau melihat dhalal, satu kesesatan. Sifat ratib Al-Atas ini yang dikatakan bahwasanya ratib mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini min ahlil ma'rifah, orang yang sangat ibadahnya luar biasa, sehingga beliau digelarkan Gud bil Anfas, kutubnya wali Allah, kutubnya kehidupan. Di zaman beliau hidup, seantero orang sedunia itu, semua muslim, semua mu'min berkutubkan beliau Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, yang merupakan murabbi, guru daripada Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhum warḍahum. Terus di sana itu apalagi terus yang dilihat Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas ini nggak bisa melihat. Habib Umar itu buta matanya, ya, tapi basirahnya Habib Umar kuat. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad usia 3 tahun, Imam Al-Haddad buta. Habib Umar dari lahir begitu, dalam perut dia bersin. Wa abuhu Abdurrahman, dan ayahnya Abdurrahman
asghaf itu bersin dalam perut, dan jadduhu Aqil bin Salim itu bersin di dalam perut, maka disebut alal atas, keluarga al atas. Maka anak keturunan Habaib al atas banyak bersin. Ya, termasuk Habib sering bersin. Karena bersin ini ciri-ciri al atas. Kalau al atas enggak bersin pasti palsu. Ya, ragukan ke al atasannya ya. Karena al atas itu artinya yang bersin. Begitu. Nah, itu saking luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menentukan segala yang hitam, yang putih, dan warna-warna itu. Pelangi terkadang ada, ya. Terkadang ada pelangi, dan laut itu yang seperti itu. Al-ma' fil bahar, air di lautan itu, wasalj, dan itu salju ya di tempat-tempat itu, dan apa, wal jabal, dan gunung-gunung itu. Sehingga Habib Umar katakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah wa tilkal amsalu nadribuha." Itu percontohan yang apa? Andai gunung-gunung itu terus hancur, tapi Allah hanya mengatakan, dan terus Allah turunkan wahyu itu Al-Quran Al-Karim Al-Hakim Al-Azim kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan yang rahmah, wajah yang rahmah Rasulullah SAW, sehingga pun kita ngerti membaca ratib al-atas. Setiap waktu kita sebut, kita baca itu, lau anzalna hadzal Quran ilal akhir ayah. Begitu. Itu di surah Al-Hasyr, ayat akhir daripada surah Hasyr. Kalau berkah luar biasa, termasuk barakah itu sir, tidak kelihatan. Ada rezeki ini dua macam rezeki. Rezeki yang kita usahakan, rezeki yang tanpa usaha. Ya, karena insya Allah kita baca ratib al-atas berkah, ada sesuatu yang gak diberi daripada usaha kita, Allah langsung berikan. Nah, itulah diantara fadilah ratib. Dan apa hajat membaca ratib al-atas, Allah gabulkan. Itu diantara fadilah ratib al-Imam al-Qutbil Anfas Al-Abi Umar bin Abdurrahman al-Atas. Dan kaza wa kaza dan seterusnya. Ada ratib al-Haddad, ada ratib al-Idrus, ada ratib al-Kubra, ada ratib al-Habsi. Ratib yang ditulis Ahmad bin Zain al-Habsi, murid al-Imam al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Nah, kita membaca ratib ini, kita ngerti muamalah daripada Tariqatu Alawiyin, daripada satu amalan keseharian, daripada yang dikarang beliau langsung radhiyallahu an. Ratib al-Atas ini Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas. Wa Syekh Ali Baros yang mendapatkan kita berkah karena kita bertawasul kepada Syekh Ali Baros. Beliau ini murid kesayangan Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas, yang diriwayatkan orang yang alim. Syekh Ali Baros ini ya mungkin kita kenalnya enggak seperti mengenal Imamul Haddad Sahib Nasihuddiniyah, tapi Syekh Ali Baros ini luar biasa, ya, alim luar biasa, bahkan murid kesayangan Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas, yang mana Imamul Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad ini muridnya Habib Umar, ya, dan Syekh Ali Baros juga muridnya. Beliau ini Syekh Ali Baros diriwayatkan pernah syarah hikam, pernah mensyarah kitab Al-Hikam, ya, kitab karya Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari. Nah, saking apa begitulah mereka orang-orang yang kita baca ratibnya ini, guru daripada Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, guru daripada Syekh Ali Baras, yang insyaallah kita mendapatkan keberkahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تسمع